یہ چھ آکاش وانی شام کی 6:50 سپد رؤف احمد بوزناوی خبر گوڑ خاص خبرن پہ نظر وزیر اعظم نریندر مودی ترین ملکن ہند پنہ دور کس گوڑنکس پڑاوس پہ اردن ووتمت حکمران جماعت تو مخالف در کن ممبرن ہند شور شر تو کرکناد کن پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن ہز کاروی از تہ متاثر قوم مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیلس تہذ 75 برسی پہ کران خراج عقیدت پیش راج کمار گوئل ملک نئی چیف انفارمیشن کمشنر مقرر سپدمت تو آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں سپدمتس دہشت گردانہ حملس مز مرن والن ہند تعداد ہرت 10 تام ووتمت ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی اردن ایتھوپیا تو عمان کس 3 ملکن ہند پنہ دور کس گوڑنکس پڑاوس پہ آز شامن عمان ووتمت وزیر اعظم نریندر مودی شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین سز دعوت پہ اردن کس دورس پہ روانگی ہندس موقع پہ ون پنس بیانس مز وزیر اعظم تم کرن اردن کے شاہ عبداللہ تو وزیر اعظم جعفر حسن سی تفصیلی خیال باوت وزیر اعظم سند یہ دور دشوین ملکن درمیان سفارتی تعلقاتن ہند 75 وری پور سپدن کس موقع پہ سپدان عمان پہ واتن وزیر اعظم پگہ ایتھوپیا رازدانہ ایڈس ابابا تم کرن ایتھوپیا کس وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد علی سی تفصیلی کت بات وزیر اعظم کرن اتہ آباد بھارتی برادری ست ملاقات تو ات کس پارلیمنٹ کس مشترکہ اجلاسس تران خطاب پنہ دور کس آخری مرحلس مز واتن وزیر اعظم بودوار دہ عمان رازدانہ مسقط یت تم عمان کے سلطان ست تبادلہ خیال کرن تم کرن اتہ آباد بھارتی برادری تہ خطاب مختلف معاملن پہ حکمران درس تو مخالف درکن رہنمان درمیان شور شر تو کرکناد کن آئی لوک سبھا ہز کاروی دوپہرس 2 بج تام ملتوی کرنا گوڑنکہ التوا پتہ یل ایوانچ کاروی دوپہرس دوبارہ شروع سپز مخالف در لج نعرہ بازی کرن تو یہ ونان آئے ایوانس سمز زِ حکمران جماعت چھن کاروی چلنے دیوان این ڈی اے کیو پارلیمنٹ ممبرو تل کانگریس اکس ریلی دوران وزیر اعظم نریندر مودیس خلاف کرنا آمژ قابل اعتراض رائے زنی ہند معاملہ یودوی زن پریزائڈنگ افسرن احتجاج کرن والن ممبرن کاروی پکن دنچ اپیل کر ون گو ایوانس مز رود شور شر جاری تو کاروی آئی پتہ 2 بج تام ملتوی کرنا امی قسمک صورتحال رود راجیہ سبھا مز تہ یم کن ایوانچ کاروی 12 بج تام ملتوی کرن پی پتہ یل کاروی دوبارہ شروع سپز ایوانس مز سپد چناو اصلاحاتن پہ بحث ات بحثس دوران کور واریہو ممبرو چناو اصلاحاتن نسبت پن نقطۂ نظر پیش نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودین کور آز ملک چہ تحریک آزادی ہندس رہنما تو سابق نائب وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیلس تہذ 75 برسی پہ تمن خراج عقیدت پیش نائب صدرن وون سردار پٹیل سز قیادت دس زبان ثقافت تو علاقائی رنگا رنگی مز تقسیم ملک یکجا کرنچ مشکل ترین کام انجام وزیر اعظمن وونمت سردار پٹیلن کر پن زندگی ملک اخ کرنے باپت وقف تمو وون ملک تھاوِ اخ ژھیون تو طاقتور بھارت تعمیر کرنے باپت تمن ہمیشہ یاد داخلہ وزیر امت شاہن وونمت سردار پٹیلن دس الگ الگ حصن مز تقسیم بھارتس اکہ متحد ملک شکل یل زن تمہ سات مشکل حالات درپیش ٲسۍ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تہ سردار ولبھ بھائی پٹیلس تہذ برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت ایل جی ین وونمت یکت سالمیت تو قوم کس تعمیرس مز سردار پٹیل سند نظریات مضبوط تو خود انحصار بھارت کس تعمیرس مز سن رہنمائی کران صدر جمہوریہ دروپدی مرمون دیو آز راج کمار گوئلس بھارت کس نوس چیف انفارمیشن کمشنر سند حیثیت عہدہ تو رازداری ہند حلف ات سلسلس مز سپز راشٹرپتی بھونس مز حلف برداری ہز تقریب جموں کشمیر کیڈرک سابق آئی اے ایس افسر آر کے گوئل سند ژر وزیر اعظم نریندر مودی سند سربراہی مز 3 رکنی کمیٹی کرمز
شہری ہوابازی ہند مرکزی وزیر رام موہن نائیڈوون وونمت DGCA's تحت کام کرن والن کرائن ہز نگرانی ہند یونٹ مزید مستحکم کرنے یوت ہوئی جہازن ہندس کرایس پہ سن نظر تھونہ ہیکت. آز راجیہ سبھا مز سوالن ہندس وقفس دوران ضمنی سوالن ہند جواب دیوان وون مرکزی وزیرن گر کلی وڑون ہزن کرائن ست ست بین الاقوامی وڑون ہزن کرائن پہ تہ سن نظر تھونہ یوان. وزیرن وون حالکہ انڈیگو بحران کن یم سب بڑس پیمانس پہ وڑو منسوخ کرنا آمژ کر مرکزی وزارت کاروی تو ہوئی جہازن ہندین کرائن ہند حد کورن مقرر تو یم کرائے آئے موقول تو سارنی ہند باپت قابل رسا بناونہ. جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کور آز ورچوئل طریقہ سری نگر ضلع مز واریاہن اہم ترقیتی پروجیکٹن ہند افتتاح تو کینژن پروجیکٹن ہز تھو کن کن. تقریباً 38 کروڑ روپین ہند لاگت والن ان پروجیکٹن ہند مدعا مقصد شہری بنیادی ڈھانچہ مستحکم بناون، شہری بلدیتی سہولتن مز بہتری ان تو لوکن ہندس معیار حیاتس مز بہتری ان. ورچوئل موڈ تقریب سپز SKICC سری نگر یتھ اندر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری علاوہ کابینہ وزیر جاوید احمد رانا، جاوید ڈار تو ستیش شرما علاوہ وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی تہ موجود ث. تقریب دوران کر وزیر اعلیٰ سری نگر ضلع سے تعلق تھون والن مستفید سپدن والن مز مشن یوا تو HADP اس تحت سینکشن لیٹر تہ تقسیم. ات موقع پہ دت وزیر اعلیٰ نوجوان ہند باپت روزگارک وسیلہ پید کرنے تو شمولیتی ترقی ہندس پنس سرکار کس عزمس پھر. مرکزی سرکارن ترجیحی سیکٹر بمے زراعت ست وابستہ لوکن ہندس معیار حیاتس مز بہتری انہ باپت واریاہ اقدام کرمت. یمن مز بینکن ہند ذریعہ امہ سیکٹر خاطر مناسب قرضن ہز فراہمی تہ شامل چھ. امہ حوالہ کت کران ون وادی کشیر ہندک نامور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوبن آکاشوانی نیوز سری نگر. لون میں بھی آپ کو ایک بڑا سیکشن ہوتا ہے. اگر کوئی بھی بینک 100 روپے لون دیتا ہے اس کو 40 روپے اس میں سے پریورٹی سیکٹر کو دینا ہے. پریورٹی سیکٹر کون ہے؟ وہ آپ کا ایگریکلچر ہے، وہ آپ کا ایجوکیشن ہے، وہ آپ کے چھوٹے مکان جو 10 لاکھ سے نیچے مکانوں کو لون جاتا ہے وہ. تو بینکس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، بھائی آپ صرف ادیوگ پتیوں کو کریڈٹ نہیں دے سکتے، آپ کو اس میں سے 40% کریڈٹ جو دینا ہے وہ رورل ایریاز، وہ ایگریکلچرسٹ، وہ چھوٹے جو لوگ ہیں جن کے پاس انکم کم ہے ان کو، وہ سیلف ہیلپ گروپس کو دینا ہے. تو اس طریقے سے ریگولیشن آف کریڈٹ، اگر کوئی بینک نہیں دیتا ان کو پینلٹیز لگتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کا بورڈ ہے، کوئی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس میں کم سے کم بورڈ ممبر آپ کو ایک فیمیل ہونا ضروری ہے. سو ایسی ہی پالیسیز ہر ایک لیول پہ جو انڈیا نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو انکلوڈ کی، جس میں ریزرویشنز کے تھرو، سو دے ٹرائی ٹو انشور دیٹ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ صرف ایک مخصوص سیکشن آف سوسائٹی کو نہ ملے، جو لوگ پیچھے رہ چکے ہیں ان کو ساتھ ساتھ لیں تاکہ اوور آل کنٹری کی گروتھ میں وہ پارٹیسپیٹ کر پائیں. محکمہ ڈرگز اینڈ فوڈ ایڈمنسٹریشن جموں کشمیر لوکن وونمت تم سپدن ٹھولن مز ملاوٹ چن خبرن ہند حوالہ پریشان تکیاز ملاوٹ آسن چن ان خبرن ہز چھن کانٛہہ تہ سرکاری اعتباریت. اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر ہلال احمد میرن لوکن بے خوف پٲٹھۍ ٹھول استعمال کرنک مشورہ دیوان آکاشوانی نیوز سری نگرس وونمت محکمن ٹھولن ہز جانچ کرنے باپت واریاہ نمونہ لیبارٹری سوزمت، یہند رپورٹ یون باقی چھ. ہم نے سیمپلز اٹھائے، ہماری جو کریڈیبل لیبارٹری ہے جس کو ہم ایکریڈیٹ لیبارٹری کہتے ہیں، جس کو سکوپ ہے انڈوں کو تجزیہ کرنے کا، انالیسس کرنے کا. ہمیں رپورٹس آئیں گی، ویل شیئر ود دا میڈیا، ویل شیئر ود دا پبلک. مگر جس بندے نے یا جس ایجنسی نے یہ لوگوں میں یہ انتشار پھیلا دیا، میں کہوں گا اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں. اگر ہم اس کی تھوڑی بہت کریڈیبلٹی لے لیں گے بھی تو تب بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے اپنی فائنڈنگز دی اس میں انہوں نے کیا پایا. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی، انہوں نے یہ پایا کہ 0.74 مائکرو گرامز اس میں ریزیڈو آف اینٹی مائکروویل ڈرگز آئے ہیں، وائل ایز اے پرسکرائبڈ جو لمٹ ہے دیٹ از 1 مائکرو گرام پر کلو گرام. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈے بالکل سیف ہیں، مگر تب تک میں لوگوں کو یہ آشواسن دلاتا ہوں کہ جو انہوں نے جو فائنڈنگز آئی بھی ہیں، اب کیا ہو گیا ہے جو سوشل میڈیا میں یہ چیزیں پھر لوگ چلا رہے ہیں، کینسر کازنگ ہے، وہ ہے، یہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بلا خوف انڈے کھانے چاہیے. دوران لوکو ٹھولن ہند کاربار کرن والن باپارن ٹھولن ہز تازہ لاکھ بہم تھونچ اپیل کرمچ. جموں کشمیرس مز GST اصلاحاتن ہند ست بنیادی سوتھرس پہ لوک مستفید سپدان. یمن اصلاحاتن ہند ست کلہم پہ دہ دش زندگی مز بکار لگن والن چیزن تو کاشتکاری مز زیر استعمال آلاتن ہندین قیمتن مز تہ کمی سپزمژ.
किसानों के लिए खुशखबरी, खेती बाड़ी के आलात पर जीएसटी में कमी। ट्रैक्टर हो या टिलर, फसल काटने के आलात हों या कंपोस्ट बनाने की मशीन, काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले हर औजार और हर मशीन पर लगेगा सिर्फ 5% जीएसटी। किसानों के लिए खुशहाली का रास्ता, वक्त है तरक्की का। जीएसटी इस्लाहात, कम खर्च, ज्यादा पैदावार। नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाज नशे लानस नश आजाद करने बापत पूरे मुल्कस मज प्रथ सत्रिस पे कोशिश करने पेश अमे हवाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुंद ये पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवान अमे बित नश दूर थवन बापत लाजमी इकदामन हंदिस बारस मज येले आकाशवाणी न्यूज श्रीनगरन वादी कशीर हंदिस अकिस नामवर वस्ताद गौहर गुलजार सत कथ कर तो तिमो वोन नश खतरनाक बिदत यमिस इंसानस ये लत लगन सह तबाही हज वत पे पकान। नश किस हालतस मज इंसान सज अकल बहस गचान। यथ इंसान बेइज्जत करने बजाय पज अहज सही तरबियत करें ताकि यन सही वत पे वापस। प्रथ कंस फर्दस पज पन जिम्मेदारी समझित पन माशर नश के बिदत नश पाक तो साफ थवन कोशिश करें। वादी कशीर मज दर्जा हरारतस मज कमी इन सती वुशनेर दिन वालन आलातन हुंद इस्तेमाल ते बढ़ियोमुत। वह गो जरूरत यमि कथ हिंज यमन आलातन हंदिस इस्तेमाल दौरान गसे सेठ एहतियात वर्तावन यून। तूर मज हुर्रस सत वुशनेर दिन वाले चीजन हुंद इस्तेमाल तुरान एहतियात वर्तो। गैस, मिस्तील या जिनिस पे चलन वाले बुखारिन हंदिस इस्तेमाल दौरान गि दार लई यलै थावन योत ताज़ा हवा चलान रोज। तूर दौरान गर्मी हुंद इंतजाम जरूरी। गर्म रोजू, महफूज रोजू। ऑस्ट्रेलिया किस शहर सिडनी मज बॉन्डी बीचस पे यहूदी बड़ दौर हानुकाहस पे करना आमतिस अकिस दहशत गर्दान हमलस मज मरन वालन हुंद तादाद वन हुरित 16 ताम वोतमुत। हमलावरन हज पहचान मल पत्थरन हिंद रंग सब्ज मज। इन बिजाती पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पुलिसन यह गोलबारी दहशत गर्दान हमल गंजरोमुत। हाकिमों मुताबिक 50 वुहर शख्स तो तसुंद 24 वुहर नेचू मुबैन पे हमलावर मोल मूदमुत तो तसुंद नेचू जख्मी हालतस मज हस्पतालस मज दाखिल तो पुलिस हिरासतस मज। अत हमलस मज सपद 2 पुलिस अफसरन सान 22 नफर जख्मी ते। ऑस्ट्रेलिया वजीर आजम एंथनी एल्बेनिजन वोनमुत जे ऑस्ट्रेलियास मज रोजन वाले यहूदियन पे हमल प्रथ ऑस्ट्रेलियाई शहरियस पे हमलस बराबर तो अमे हमल सारनी तकलीफ वोतमुत। वजीर आजम नरेंद्र मोदियन अमे दहशत गर्दान हमल सख्त मजम्मत कर्मज तो दोखल दयालन सत तजियत बोमुत। वजीर आजमन वोनमुत जे दोख यथ गर मज भारत ऑस्ट्रेलिया सत। बीजेपी पार्लिमानी बोर्डन सीनियर रहनुमा नितिन नाबिन पार्टी हिंद कौमी वर्किंग सदर मुकर्रर करमित। तिहुंद तकर्रुर फौरी तौर बामल आमद। नितिन नाबिन फिलहाल बिहार सरकारस मज अकिस वजीर सिंद रंग पन्ने खदमत अंजाम दिवान। वजीर आजम तो बीजेपी सीनियर लीडर नरेंद्र मोदियन नितिन नाबिनस बीजेपी कौमी वर्किंग सदर बनस पे सठे मुबारक कोरमुत। अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन नरेंद्र मोदियन जे नितिन नाबिनन पार्टी हिंदिस अकिस मेहनती कारकुन सिंद रंग पनुन पान सेठा नांवर तो मुमताज बनोमुत। तिमो वोन जे नाबिन नौजवान तो मेहनती रहनुमा यमन भरपूर तंजीमी तजुर्बा हासिल तो बिहारस मज MLA तो वजीर संद हैसियत तिहुंद रिकॉर्ड सेठा असरदार रोदमुत। पार्टी हिंदो दोयमो सरकर्द लीडरो तो नितिन नाबिनस सठे मुबारक कोरमुत। अमे ब्रोह जे वातनावन खबरन हुंद बुलेटिन अंत खास खास खबरन पे त्रावो बे अख नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कन हिंद पन्ने दौर किस गोडनिकिस पड़ावस पे उर्दुन वतमित। हुकुमरान जमात तो मुखालिफ दर किन मेम्बरन हिंद शोर शर किन पार्लियामेंट किन दशवन ऐवान हज कार्रवाई आज ति मुतासिर। कौम मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल तिहज 75वें वर्षे पे करान खराज अकीदत पेश। राजकुमार गोयल मुल्क नई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुकर्रर सपदमत तो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी मज सपदमतिस दहशत गर्दान हमलस मज मरन वालन हुंद तादाद हुरित 16 ताम वोतमुत।
خبرن ہند بلٹن اند واتن برو تھو پنن بوزن والن ون آکاشوانی سری نگر پہ سپدِ کٲشرین خبرن ہند بلٹن ٹھیک شام 7:30 بجے نشر. اسے اجازت. خدا حافظ.